This is Creek na ni? Yeah, go to Craig. Then you take a left. And then that's the Cannery. Easy. Yeah. Oh wait, same thing. Sorry. Sige. Mura lagi yung mga kitag freeways. Layo, no? Craig No, I Road. went longer by accident. That's a Craig Road. Yeah, I could have went by freeway, Yeah. but I went longer by accident. I took the wrong way. You I took went it. to go back to the. Yeah. Yeah, that's why I went this way. This is the... Before nga ako, road. Great. Gani, agian na to, ya. I know the house. Always go this one. That's why I forgot. That's okay. Air Force Base. Make sure you get your gas. Ha? The California fire. Turn off Ay, your gas. Uy, kain California karon oy, daw pa kay sunog. Grabe. Lagi pa sa gilid ka pag-award sa Huh? kaya na may gisulti nga bata pa ka na Craig na West Craig Road. Sa una, dito may mong padulong o dito. Padung ilang junior dito na balay. Dito, karon nabali naman me. Dili Ay, namin. oh, napagbulak. Ako tayo homeless o matay kahatag. Kahatag. My backpack. Luoy man tigula. You have business card? You have your card? You have card na? I work here. No work. Yeah. No card. This is not my jurisdiction. Well, I have And everything. give him a card I have card. if he needs help. He knows where to go. See if he needs help. Kani, mo balon. Give ka na. Sorry, we don't have money here in my bag. You charging pa? Naaman sa card, ay di mo may kwarta na ito magpundos tong kamot. Kana. Sa card na maguna sa kara, sa badlis. Do, man to tiguwang man to. Tigaan to $1. Ano ito, $1 lang ako siguro, di ba? You don't need to give. I work all day. Homeless. Ano, ano to? Oh, Don't need to give. I work all day. Homeless. di ba? Sige lang. It's already. Ano to, tigo lang. Ito ano Luoy mo to kay pisip ko, lati kaon. Ha? pagkaon I don't know. Wait, kasi He comes back. anak ko yung $1 di ay nga ni kaging ini busang na labhan. Tanawa yung kauban. Ikaw ba nang maligya man na? Tanawa. Too late. He's far. Alam ka na. Sorry. Basta nga hulis mo doon. Kariyara na mga mamligya bitaw dito sa kuan nga mularga na. Ya, wala lagi kasukli ang kuan. Ay bigi palit niya nilarga naman. Alam ko na ang kuan na isukli. Oo, ay ba? May kaon siguro ba? No, ba na naway kaon ako no? Tungkol sa Pilipinas. Sometimes. No, we have food. Snap. Dahil mamaligya Two bitaw steps. sa lansa ba? Sometimes, yeah. Naman kami sinsira tabi sa mga island. Usaka man ang mamaligya. Magdala og mga Sun's hot. magdala og mga pagbabaligya. Ilaw, ginaso. That's the mountains. Daw bi karon kay nilarga naman dai ang lansa, nilarga naman. Layo na sa pagtalan. Abak lang. Cannery. I'm going Mom's favorite casino. That's my career because I won last year. Ah, that's ay na. Di balik-balik kay kadaog. Pero F1 Right control. here. If na ay kuan, if na ay Sam's Club. free play. Sam's Club. Sam's Club right there. That's Sam's Club. Right there, Sam's Club. Yan may mga umprana tanan, yan mga pagkaon. Mm.
Oprah. Here, you want the quarter front? Ano dyan? Malangan na ka. Tama namin diha sa kuno kay kanang kita ka triple nga 30 mo sa iduwa kadali. Na. Anos magmakadaog ng $30. Usahay kay itong 20 na ako ni abot og 500. Kabalog ta tagaan ta. Kato, October, I think October. Ako 20 bucks yung patag 535. Ano lang, 20-20. Papa ni mo 20-20 naman ang papa ni mo magluwa. Ningon kay si ana. Backward. Uy, muda usay madaog pus papa ni mo kanit kapi ng pinsin sa backward oy. Close. Win-win. Ma'am, win-win. Usay pre magpindong na. Ano yung mga big time Kabahin. nga sugarol? Ha? Big timer nga sugarol. Mo na big timer nga sugarol 10 centavos backward pag yun usay 5. Usay pini. Ah, lingaw-lingaw na good food oy. Ha? 5 centavos. Oh! Uy, nanap dito sa Westgate sa una ba dito patadol? Nagbit ko og 5 cents ba? Uy, $53. Uy, pag bonus na estate sa hayag times 3 times 3. Uy, $53 yatag. 5 cents. If you put $5, imagine. $5 lang. Butang. Not said imagine you use your $5 bet. How much? $5? Iabot og kuan ako $5, 500. Last time lagi. Pero kana ako kung eat almost 9,000. Ah, swerte to kaayo po to nga time. Papa pa ni mo. Tagaan pa na ako siya. Nida ako siya 900 ka pini. 900 ba to ba? I put the stuff in the fridge? Ha? Yeah, butang sa fridge. Yes, ubos lang na ka. Isang ka sa kuan kaya ron di magtulo ng dugo. We will call you after mag-play. Luri nga sa inyong mga tigos na. May free play. Okay, thank you, Nana. Okay. You're good, Rina. You're gonna win. Yeah.